अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन के अब से कुछ देर पहले आने वाले व्लॉग से पता चलता है कि कौसर जो है उसका नॉर्मल से सीज़र की तरफ चला गया केस। उसकी जो डिलीवरी होनी थी कल तक सितारा ने बताया था कि उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और डॉक्टर ने बताया कि शाम तक उसका बेबी हो जाएगा, लेकिन आज सितारा ने बताया कि उसके लेबर पेन जो है वो ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से उसे घर वापस भेज दिया गया था। और आज सुबह में बताया गया था कि ऑपरेशन। अब ये पता नहीं आज की कहानी है कल की कहानी है, क्योंकि उसका व्लॉग जो होता है सितारा का वो एक दिन बाद का होता है। अब कब कहाँ टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का ही है। कुछ टाइमिंग जो है वो व्लॉग्स में इस तरह समझ आ रही है, शायद और लोगों को भी समझ आई होगी, लेकिन खैर जो भी है हम सब दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिएगा कि कौसर को जो है इस बार अपनी गोद की खुशी ज़रूर नसीब हो, अल्लाह उसे खुशी दे। कौसर परेशान थी, रो भी रही थी। सितारा के व्लॉग में सितारा ने जैसे दिखाया कि वो बेड पर लेटी हुई थी हॉस्पिटल में और रो रही थी, और मे भी उसका सीज़र हो गया हो अभी तक। और जैसा कि थंबनेल था सितारा का, उस थंबनेल से तो मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा जो ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब एक तरह की नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि नहीं, जैसे कोई खुशी नहीं मिली, इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन अब रियलिटी क्या है, या सितारा ने इसलिए कहा है कि उस वक्त जब, क्योंकि उसने लिखा है ना कि अल्लाह ताला कौसर को हिम्मत दे, तो या इसलिए कि उस वक्त जो सिचुएशन थी कौसर की वो यही थी कि ऑपरेशन से पहले वो रो रही थी और परेशान थी, शायद इस सिचुएशन में लिखा है। या अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होकर गुजर गई है कौसर के ऊपर कि भाई अल्लाह ना करे कोई दुख की बात, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि ये व्लॉग कब का बना हुआ है, घंटा पहले का, 2 घंटे पहले का, 4 घंटे पहले का, 10 घंटे पहले का, और थंबनेल लगाते वक्त आपके पास क्या न्यूज़ आ चुकी है आप बेहतर जानते हैं। खैर जो भी है, मुझे जितना समझ आया मैंने आपको बता दिया। ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो कौसर की सिचुएशन चल रही थी कि वो दुखी थी, परेशान थी सीज़र को लेके, ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जाती हैं ख़वातीन, तो हो सकता है उससे रिलेटेड ऐसा थंबनेल लगाया सितारा ने कि कौसर को अल्लाह हिम्मत दे, या जो कुछ भी है। खैर दुआ कर सकते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, रोज़े से होंगे यकीनन आप में से काफ़ी सारे लोग, तो आप लोग भी ज़रूर जो है वो कौसर के लिए दुआ करें, क्योंकि कोई भी माँ है जब वो इतने सारे महीने इस तकलीफ़ से गुज़रती है और उसके बाद अगर उसे अपनी गोद की खुशी नसीब ना हो तो वो बहुत तकलीफ़ में और बहुत ज़्यादा जो है वो पेन में चली जाती है, चाहे उसे आप साइकोलॉजिकली कहें या जैसे भी कहें, वो बहुत तकलीफ़ में चली जाती है। तो अल्लाह ताला उसको बहुत सारी खुशी जो है वो नसीब करे। पिछली बार भी उसे गोद की खुशी ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई, अल्लाह ताला इस बार उसे सेहत और ज़िंदगी वाला बच्चा दे, और साथ में कौसर को भी अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे। हम बिल्कुल दुआ करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सितारा को सपोर्ट करते हैं, सितारा से प्यार करते हैं तो हम कौसर के लिए कोई नेगेटिविटी सोचें, ऐसा कतान नहीं हो सकता। जो लोग सही में मुसलमान हैं, सही में मोमिन हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, वो रिश्तों, नातों, सोच, नफ़रत और मोहब्बत से बढ़कर इंसानियत के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ हमें इंसानियत के नाते ही कौसर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। आप सब भी उस बेचारी के लिए दुआ कीजिएगा। खैर जनाब, डीडी की बीवी, जनाब डीडी की तीसरी बीवी फरार होते होते पकड़ी गई। जी बिल्कुल, डीडी ने अपने व्लॉग में बताया कि उसकी बीवी चोरी छुपे जो है वो डेवो के टिकट्स करवा कर अपने सिटी यानी यजमान वापस जाना चाह रही थी, और ये सब कुछ उसने शौहर से चोरी छुपे किया, उसको बताया तक नहीं। और आई थिंक आज जो है या कल जो है कल सुबह के जो है उसके टिकट्स थे, क्योंकि आज की सहरी दिखाई उसने अपने ब्लॉग में। कल सुबह जो है उसके टिकट थे, या कल रात के 9 बजे के टिकट थे। उस बंदी ने जो है वो शौहर को बग़ैर बताए, डीडी को बग़ैर बताए, छुपा के साइड में होकर जनाब अपने टिकट करवाए डेवो के, और वो अपने शहर वापस जाना चाह रही थी। अच्छा, ये बात जब डीडी ने बताई तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बंदी कह रही आपने ऐसा क्यों बोला था या आपने ऐसा क्यों किया था। यानी कि कुछ भी कह ले शौहर, कुछ भी कह ले बीवी, लेकिन चोरी छुपे उठ के निकल जाना, ये कहाँ की जो है वो टेक्निक है, ये कौन सा तरीका है, मुझे चीज़ समझ नहीं आई। कि एक बंदी जो है वो कहती मैं बड़ी सीधी हूँ, मैं कभी यजमान से बाहर तक नहीं निकली और मुझे तो किसी भी चीज़ की अलिफ बे का भी नहीं पता, हम बहनें बहुत मासूम हैं, बहुत अल्लाह वाली हैं, बस घरदारी वाली हैं, हमें तो दुनिया का पता ही नहीं, हम तो सीधे साधे से लोग हैं, बस लोग हमें बुद्धू बना लेते हैं, लोग हमें ट्रोल करते हैं, लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग हमारी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि जनाब मोहतरमा ने अपनी मर्ज़ी से शौहर से छुप कर, जबकि वो शौहर के साथ एक अनजान सिटी में रहती है, जिस सिटी का वो कहती है कि मैं पहले कभी गई ही नहीं, उस सिटी में रहते हुए बैठे बिठाए वो डेवो के टिकट्स करवाती है और अपनी वापसी की तैयारी करती है। और एन टाइम पे शौहर जो है वो पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो। यानी कि डीडी तुमसे तुम्हारी बीवी भाग रही थी, यानी कि वो भगोड़ी हो रही थी, यानी कि तुम्हारे अंदर भी अब उसे कोई कमी दिखाई देने लग गई है, यानी कि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी का गुजारा नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ तो है।
दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों, एक बीवी जो है वो चोरी छुपे निकलने पे मजबूर हो जाए, यानी मजबूर हो जाए मतलब कोई ना कोई मजबूरी है। औरत कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती कि वो बगैर बताए चोरी छुपे टिकट्स करवाए, चोरी छुपे घर से निकलने का प्लान बनाए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसे मजबूर करती है। ऐसे अवामिल हो जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ें घर में जो है वो क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से औरत ये चाहे कि भाई मैं छुप कर निकल जाऊँ, है ना, अपने मैके पहुँच जाऊँ जल्दी से, या अपने घर या अपने बेटी के पास। यानी कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ डीडी के घर में हुई है जिसकी वजह से ये बंदी जो है वो शोहर को बिना बताए चोरी छुपे घर से जा रही थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि ये चोरी छुपे घर से जा रहे थे। और चोरी छुपे जाते हुए जनाब ये अपने हस्बैंड के 2 जोड़े कपड़े और 1 जोड़ी जूता जो है वो चुरा कर लेके जा रही थी। ये मैं नहीं कह रही, ये डीडी ने अपने उसी व्लॉग में बताया जिसमें उसने बताया कि उसकी बीवी घर छोड़कर भाग रही थी। बड़ी हैरत की बात है कि एक बंदी जो है वो घर से बिना बताए जा रही है और साथ ही शौहर कह रहा है कि मेरे 2 नए जोड़े और 2 नए जोड़े कपड़ों के और 1 जोड़ा जूता जो है मेरा वो गायब है, पता नहीं कहाँ गया। बंदा कहता है कि मैं अब मजबूरन जो है वो दोबारा जूते ख़रीद रहा हूँ, हालांकि मैंने 5,000 रुपये के जूते जो है वो बाटा से ख़रीद रखे थे। पता नहीं मेरे वो नए जूते कहाँ चले गए, नए शूज़ थे मेरे वो कहाँ गायब हो गए, और मेरे 2 जोड़े कपड़े भी गायब हो गए हैं। और बीवी भी चोरी छुपे जा रही थी। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि लग ऐसा रहा ना, एक ही व्लॉग के अंदर बंदा कह रहा है कि बीवी चोरी छुपे जा रही थी और उसी व्लॉग के अंदर बंदा कह रहा है कि मेरे जूते और कपड़े भी चोरी हो गए हैं। बीवी भी चोरी छुपे जा रही थी, चीज़ें भी चोरी हो गई हैं। क्या तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे कपड़े और जूते चुरा कर फ़रार तो नहीं हो रही थी? हैं, कुछ पता नहीं है भाई, कुछ भी पता नहीं है। जैसा ये खुद है वैसी इसको मिली, हो सकता है कपड़े जूते चुरा के भाग रही हुई, सानू की पता। अच्छा वैसे एक और ध्यान भी मेरा जाता है कि डीडी के ऐसे कोई जूते थे जो उन्होंने अक्सर अपने व्लॉग में यजमान में दिखाए थे कि वो जूते बार बार इस बीवी को धोने पड़ते थे, वो धो के साफ़ करती थी। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि डीडी को तो मुंह धोने का नहीं पता है, उसको तो मुंह धोना भी हमने सिखाया है। तो ये बंदियां जो उसके जूते भी धो के रखती थी। तो हो सकता है कि चुम्मी जो है, छमिया जो है, ये उसके जूते धो के तंग आ गई हो और वो जूते इसने उठाकर कचरे में फेंक दिए हों, कूड़े के डिब्बे में डाल दिए हों कि मेरी जान छूटे इन जूतों से और मज़ीद ये जूते ले लो। और जैसे कि वो कहते हैं कि इसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तो कोई बेढंगे जो हैं वो 2 जोड़े उठाकर फेंक ही दिए होंगे सनिया ने, है ना। खैर तुम्हारे साथ ऐसी ही बीवी बनती थी जो उठा कर चीज़ें फेंके और तुम्हें पता भी ना चले, और जो चोरी से चुपके से पतली गली से निकल ले और तुम्हें कानों कान खबर ना हो, यजमान जाने के बाद तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बीवी तो भाई टाइम फिश वहाँ से गायब भी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। वाकई तुम्हारे साथ फातिमा जैसी बीवी नहीं बनती थी, इतनी चालाक तेज़ तर्रार किस्म की औरत बनती थी जो भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई होती है, लेकिन पूरी की पूरी जो है ना वो क्या कहते हैं कपत्ती आंटी है। खैर जनाब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक बंदे ने एक ही व्लॉग के अंदर दोनों बातें बोली कि बीवी छुप के भाग रही थी और साथ ही जूते और कपड़े भी गायब हैं। तो भाई क्या कह सकते हैं, फिर कोई भी सुनेगा तो वो यही कहेगा जैसे कि मैंने कहा है। खैर जनाब बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात रखूँगी, पाकिस्तानी एक चैनल है न्यूज़ चैनल समा, उसके ऊपर आजकल जो है वो ट्रांसमिशन चल रही होती है, इफ्तार ट्रांसमिशन। अब मुझे नहीं पता ये सहरी की ट्रांसमिशन का है, इफ्तार आई थिंक इफ्तार ट्रांसमिशन जो है उसमें साहिल अदीम साहब जो है वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इनवाइटेड हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने सुना है उनको लेक्चर देते हुए इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से रिलेटेड, जिन्हें आप लोग यूथिया कहते हैं ना, हाँ, उनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं और मुसलमानों को दीन की सही वाली जो समझ होती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि आपने जो दीन सीखा है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं, कमी बेशी। अच्छा मुझे पर्सनली जो है उनकी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड और जितने वो मुसलमान कौम के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि दीन को दीन की तरह लिया जाए, समझा जाए, अपना दुनिया में आने का मकसद ढूंढा जाए और समझा जाए, तो मुझे पर्सनली उनकी ये चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ, कुछ बातें मुझे उनकी समझ नहीं आती, शायद जो है वो मैंने उनके तमाम लेक्चर सुने नहीं हैं, शायद इसलिए समझ नहीं आती है। खैर टाइम नहीं मिलता, वरना मैं कोशिश करूँ। अच्छा वैसे एक बात है ना, हम कैसे कह देते हैं टाइम नहीं मिलता, हम दुनिया में आए ही किस मकसद के लिए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं अगर उसी को अचीव करने का टाइम नहीं मिलता तो फिर मेरा ख्याल है दुनिया में हमारा आना तो बेकार है। खैर जनाब ये मेरी अपनी कमज़ोरी है, ये मेरी अपनी गलती है कि मेरी रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, और मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि मैं रिसर्च कर नहीं रही हूँ और मुझे इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। खैर जनाब बात करते हैं, उनके शो में लाइव कॉल्स ली जाती हैं और लाइव कॉल के ऊपर लोग जो है वो उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके बारे में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। एक बहन थी तहरीम नाम था उनका और उकाड़ा से उन्होंने कॉल की थी, उनकी बात जो है काफ़ी डिफरेंट बात उन्होंने की, इसके ऊपर बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था साहिल अदीम साहब ने। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उन बहन, अगर हो सकता है ना कहीं मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए
تو میں اپنا پوائنٹ آف یہاں رکھنا چاہوں گی. وہ بہن کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے گزشتہ 6 ماہ پہلے قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ سٹارٹ کیا خود سے پڑھنا, اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت 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 بڑی فخر کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہے کہ آپ خود اٹھتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں. دیکھو ہم میں سے کتنے ایک لوگ ہوں گے جو خود قرآن کو اٹھا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو اس بندی نے, میں کہتی ہوں, بہت بڑا, میری جیسی بندی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ خود سے اسے اتنا شوق, اتنا جستجو پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتنی محبت ڈالی, جستجو ڈالی, اور اس نے اٹھ کر خود قرآن کھولا اور 6 مہینے مسلسل خود ترجمہ پڑھتی رہی. اچھا, وہ کہتی بغیر تفسیر کے اس نے لفظی ترجمہ پڑھا. اچھا, وہ کہتی جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میں نا ایک عجیب سی سوچ میں چلی گئی اور میں ایک طرح کے ڈپریشن میں چلی گئی, اور میں نے جا کر سب سے پہلے اپنی ماں سے لڑائی کی ہے کہ آپ نے جو ہمیں دین سکھایا, جو ہماری تربیت کی, وہ دین سے بہت دور تھی. وہ تو قرآن میں جو چیز ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہماری لائفس میں, ہم تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو قرآن میں بتایا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر وہ کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ غصہ, اور وہ کہتی ہیں ان تمام چیزوں میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی. مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہمارا اتنا سارا وقت جو ہے وہ اس چیز میں برباد ہوا, اور وہ کہتی ہیں میں بہت مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ایک درس جوائن کیا اور پتہ نہیں کتنے ماہ میں نے اس درس میں لگایا, اور وہ کوئی عام درس نہیں تھا, انٹرنیشنلی جو ہے وہ لیکچرز ہوتے تھے اور یہ سب کچھ. تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں بھی صرف اخلاقیات سکھائی جاتی تھی کہ اچھے سے بات کرو, میٹھی میٹھی باتیں کرو, یہ سب کچھ. دیکھیں یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ اس چیز سے وہ مزید ڈپریس ہو گئی. اچھا, میں ان سے اپنے طریقے سے بات کرنا چاہوں گی, جو میرا پوائنٹ آف ویو میں وہ رکھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ بہت 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 زیادہ خوش قسمت ہیں, خوش نصیب انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ اس پر ہدایت آیا ہوں. جو ہمارے اسکالرز ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کی طرف آئیں, ہم پر رستہ کھلے, ہم پر روشنیاں کھلیں, اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, کیا مقصد تھا. تو جب آپ خود اٹھتی ہیں, خود ترجمہ پڑھتی ہیں اور خود اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں اور خود تفسیر سیکھنے جاتی ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کا رستہ مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کے لیے بلایا جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نورانی رستے پر لے کر آ رہے ہیں, آپ کے وہ جو کہتے ہیں نا بصیرت کی آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں کھڑی ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اسلام ہم سے کیا توقع رکھتا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے تھے. اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہ کروانی ہوتی تو آپ کو شوق اور جستجو بھی پیدا نہیں ہوتا. اور جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں ترجمہ اور پھر چھوڑ کر چل جاتے ہیں, 1 پارہ پڑھا, 2 پارہ پڑھے, 6 پڑھے اور چھوڑ دیا, 2 آیتیں پڑھی, 3 پڑھی اور چھوڑ دیا. تو اس بندی نے پوری جدوجہد کر کے 6 ماہ میں کیا. تو اس کا مطلب ہے شوق کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا اللہ کی توفیق کے بغیر آپ تو کیا کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تھی تو آپ نے ایک کام کیا. اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ مومن جو ہے وہ لکیر نہیں پیٹتا. ہمارے اندر میں اپنی بات بتاؤں, جیسے اب بھی میرے اوپر بھی چیزیں کھل رہی ہیں, بہت سے راز میرے اوپر بھی عیاں ہو رہے ہیں کہ نہیں, اسلام ایسا نہیں تھا, زندگی ایسی نہیں تھی, حیات طیبہ کو دیکھ کر چلنی چاہیے تھی. تو بہت ساری چیزیں کمیاں پیشیاں ہم میں رہی ہیں, ہم نے زندگی کا بہت سارا عرصہ گزار دیا ہے, ہمارے بچوں نے زندگی کا بہت سارا ٹائم ایسا گزار دیا ہے کہ ہم نے ان کو دین سے بہت دور رکھا ہوا ہے. بس کلمے پڑھ لو اور قرآن پڑھ لو اور بس اس طرح رکھا, باقی ہم نے سمجھ بوجھ نہیں دی. لیکن وہ کہتے ہیں نا جب جاگو تب سویرا, جب آنکھیں کھل جائے تب سویرا ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے اس لکیر کو پیٹ کر کہ بھئی یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا, جو کہ میں کئی سالوں سے لکیر پیٹ رہی ہوں کہ اوہ ہو یہ ہو گیا, اوہ ہو وہ ہو گیا, اور اب جا کے میری آنکھیں کھلی ہیں کہ لکیر پیٹنے والا تو مومن ہی نہیں ہے. جیسے اس کی آنکھ کھلے, اس کو سویرا نظر آئے, اس کو روشنی نظر آئے, وہ وہیں سے اپنی روشنی پکڑے اور اپنے لیے ہدایت بنائے اور اس کو اٹھ کر دوسروں کے لیے ہدایت بنائے. دیکھیں تحریم بیٹا, اگر آپ نہ اپنی ماں سے لڑیں گی, آپ معاشرے کے بارے میں سوچیں گی تو آپ پیچھے رہ جائیں گی. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ آنے والی اگلی نسلوں کے ساتھ نہیں ہو. آپ دین کی کیا خدمت کر سکتی ہیں, آپ کو وہ کرنا چاہیے. آپ نے جو سیکھا ہے, جو سمجھا ہے, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, اپنے گھر میں امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں. اپنی ماں کو بتائیں کہ امی ایسے نہیں, ایسی ہوتی ہے یہ چیز. اپنی بہنوں کو بتائیں, اپنے بھائیوں کو بتائیں, کچھ اسٹوڈنٹس اپنے رکھیں, ان کو بتائیں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, کوشش کریں. کیونکہ جب آپ کی آنکھ کھل گئی ہے, آپ کو صبح مل گئی ہے, آپ اندھیرے سے نکل آئی ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ ابھی لوگوں سے لڑیں گی, خود کو ڈپریشن میں ڈالیں گی, تو میرا خیال سے پھر آپ میں, آپ کی ماں میں, یا گزشتہ اقوام میں, یا اسکول والوں, یا جتنا ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ان سب میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا نا. اگر ہم اپنا وقت, ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے, اگر ہم اپنا وہ وقت لکیر پیٹنے میں لگا جائیں گے تو ہم میں اور ہم سے پچھلے ان لوگوں میں جنہوں نے غلطی کی کوئی فرق نہیں ہوگا. تو جب آپ کے اوپر قدرت راز افشا کر رہی ہے تو میرا خیال سے آپ کو اس کو پازیٹیو وے میں لے جا کر دوسروں کے لیے
کوشش کرنی چاہیے. کچھ اور لوگ چند سال بعد یہ نہ کہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا تھا اور ہمیں کیا پڑھایا گیا. تو تحریم بیٹا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں, آپ کو ہدایت نصیب فرمائی ہے, تو اب آپ اپنا حصہ ڈالیں نا, اب آپ اپنے حصے کی روشنی پھیلائیں نا, اب آپ اپنے حصے کا جو سمجھ آپ کو آئی ہے دین کی وہ دوسروں کو سمجھائیں نا, اب آپ اپنے اس رستے پہ مزید مضبوطی سے آئیں نا. آپ یہ چھوڑ دیں کہ ماں نے کیا کیا, دادا دادی نے کیا کیا, چچا چاچی نے کیا کیا, آپ کے ٹیچرز نے کیا, آپ کے استادوں نے کیا, آپ کے جو ہے سلیبس نے کیا, آپ کی حکومت نے کیا, اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ اس سب کچھ سے مبرہ ہو جائیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اللہ نے آپ کو چن لیا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جی نے میرے اوپر یہ ہدایت کیوں کھولی. آخر یہ راز جیسے میرے ساتھ اتنے سالوں سے راز تھے, اب تک میرے اوپر راز ہی کیوں نہیں رہے, یہ افشا کیوں ہو گیا, سب کچھ کھل کیوں گیا, مجھے ریالٹی کیوں پتہ چلی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے اوپر حقیقتیں کھولی ہیں, آپ کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹایا ہے کہ وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھایا جا رہا. حقیقت تو یہ ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھی, جس کے لیے محنت نہیں کی تھی. اچھا, کوئی ماں بھی جان بوجھ کر اپنے بچوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتی, بس عین ممکن ہی ہے کہ ان کو بھی ہدایت نہیں ملی ہو, ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ذریعے آپ کے ماں باپ کو ہدایت نصیب ہوگی اور آپ کے ماں باپ کی آخرت بہتر ہوگی, دنیا بہتر ہوگی. تو میں سب بہنوں کو یہ کہوں گی کہ جب جہاں آپ کو بہتری ملے, بھلائی ملے, اس کو پک کر لیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک آئی ہے. یہ میں سب سے کہوں گی, بھلے کوئی مسلم ہے, نان مسلم ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, کوئی بھی, اگر اس کو جہاں جس چیز میں ہدایت نصیب ہو جائے کہ نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک تھی, اس سے پہلے ہم یہ جو کرتے رہے وہ غلط تھا, تو اس کو وہ ہدایت پکڑ لینی چاہیے, اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے, اور اگر اس کے لگے کہ ہاں وہ صحیح جواب تک پہنچ گیا تو اسے دوسروں تک پھیلانا چاہیے. ہم دراصل دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں اور یہی ہماری حقیقت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ہم سے جواب لینا ہے کہ میں نے سچائیاں تم پر کھولی تھی, تو بتاؤ تم نے اپنا کیا حصہ ڈالا. لائک ضرور کیجئے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا, اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو, سمجھ نہ آئی ہو, میرا پوائنٹ آف ویو کچھ الگ ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.